إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ عربی میں ہے، اور اس کو اردو میں اگر بولا جائے تو اس کا میننگ ہے بسم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت دین میں داخل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کی ثنا کرتے ہو، اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش مغفرت چاہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಹಾಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ, ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅವನೊಡನೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರಿ। ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ।